Faisal Please TV. Faisal Please TV. بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبل مسلمو أمبل ما لاجل كيلو Bo bela jiren fu ka bela jiren barkata ni kishi ani kanda ka fuli anga dine kishi dine du kanda dine du yafa dine du wa anga kira alayhi salatullahi wa salama aya gele ya kan shuni kile islame nyuma mu'min nyuma na ko na to kololo be ko mina ko mbisa ke danger aka sida ma ka jamana ma ka kabila ma aki chesri chugo be ako ko imbali ni kuma kan walma duskuye walma aka ko go yaire jamana sharia jamana du ambe bela jirin fu be barkada so ngadena ambe TV Al Muhajiruna ma be kan lage ani TV Vision Plus jabarani ma la me baga bela jilana lage baga be ambo bela jirin fu ani internet israu kan ma be kan lage ambe be fu mais foli belebele amba di anga majuma tonde onima no Muhajiruna groupe numéro folofa numéro mugani woro ni mafli ma baka o ko ka islame nyuma befu ala ka se kono songale na amba fo hera de bambulo anye video doke jonya ko do kan hakila madugo mashila malikono video in ne kuma na kan bon an ga chuya la an be kuma ko kan yoro re ba soro dalilu gelon bambulo ala ay enquête gelon ke prevu chama iralana antanda don ko bela parce que adama de na fore ma ko ye dine nyema e ko jama dobi ko e ka baraka nga sensen ko sebe o ye an juya aw ka fam naw yan da don jien ko la sela ye enquête baw ka kan min kan ga fo an bo fo o enquête o be sila ke erreur ba kono walma chemba kono ala de togo e chien adama de dafalente al kamalu lillah donc an ye video min ke jonya kan ay jien mine mais ay kuma chaman soro o kofe video in kan bon ala ere ka se kono ko yin abe ma minu kan ala ya latige anu ye nyokon soro ola bi ne ka kuma ka dogo ko sebe yin ngali de be na ke ulu bela jelena ko yin nana chugudi mumbe ko yin kono kololo jume bu kan bonya ani karama kono ala ka hera kene na ye ala ka yafa na ola bisigi kun odedu ana ubalma kedu ba isa dukure ba makomali ola amena kuma folo anfala insha Allah abena togona jamu fo awye ayrebe dugumina abeno fo awye ola nyingali me menere bulu ka kala ala ka sekono amena temeno insha Allah bismillah alhamdulillah rabbil bismillahir rahmanir rahim wa wallahi minash shaitanir rajim aywa Baisa Dukure ana jakulu ani mo be ya allame foli babe aba ka to bangana ka maje ko sobe na hakilla famele be swala afle kan yin kali mun kan folo na o yin kali vraiment diaranya amba fana make mo niye parce que jara mo do fana ba fana lame namina amena nin ko ina mbosi malame ini nyeji bana bolikata mo misere ka foko ni e ikado bakari tere doro ni ato ma bona no ima bona donc ambi ko mi droit jogli Baisa Dukure mesege sur peut-être denna alhamdulillah on besi sur tonina e ko peut-être oui alhamdulillah anjili be alaka anjili mika parce que jani be tarabingo no kanyini galike ka famu
ka yɔrɔ ta source yɛrɛ la a ma ka dɔgɔ ni jamana in kɔnɔ bi nin kɛlɛ in daminɛtɔ an ka jɛkulu daminɛ depuis 2017 mais ne kɛlɛ yani kɛlɛ daminɛ depuis 1975 a y'a sɔrɔ n tagamana ka taa Niger jamana kan n sera yen n ye lettre sɛbɛn n bangebaaw n fa yɛrɛ banna mais n fa ncinininw bɛ yen n ye lettre sɛbɛn k'a ci u ma k'a fɔ a filɛ ka mun kɔ ne yɛrɛ kɛlɛ depuis fitini depuis n bɛ école la jɔnya ma sɔn a la n'a fɔ n ye ko jɔnden filɛ dɔrɔn a b'i jɛni de cɛkɔrɔba delila ka ne bugɔ en 1968 ka ne bugɔ a bɛna jigin ne bɛ kalan kɛ dugu min na n bɛ kalan kɛ so min kɔnɔ n logelen bɛ so min kɔnɔ a n'a ka sodennin bɛna a bɛ so nin siri jatigimuso ko marabata ko so nin de a bɛ komi a ma ji min de i tɛ taa n'a ye kɔlɔn na ka ji d'a ma ne fa yɛrɛ ye sotigi de ne fa bangena fo ka taa sa so de bɛ an ka du kɔnɔ ne yɛrɛ so ka di ne ye n bɛ se ka manipuler cogo cogo n bɛ se ka bɔ a la a kɔrɔ ka yɛlɛma n y'a cɛkɔrɔba ka so ta ka taa lami kɔlɔn na natɔ pɔyi ne ni cɛkɔrɔba bɛ na don min na jɔnya kɛra ne bolo fɛn ɲugutɔ ye cɛkɔrɔba ye ne bugɔ ko jɔn de yɛlɛla ale ka so kan jɔn ka yɛlɛ ale ka so kan a ye ne bugɔ n kan ka san 12 à l'époque ne kasira de ni ne tun ye nin fɔ n fa ye wallahi ko bɛ bɔ a la mais n y'a muɲu dusukun na wallahi ni bi tɛ n b'a fɔ plateau kan mais n t'a tigi tɔgɔ fana fɔ. Ok, mais yani an ka taa ɲɛfɛ o n bɛ fɛ k'a dɔn jɔnya ko in yɛrɛ a daminɛna cogo di voilà n bɛ fɛ k'o dɔn a daminɛna cogo di. An ka jɛkulu daminɛna u jɔnya daminɛna cogo di. Aw ka yɔrɔ la village la parce que ne ka laseliw kɔfɛ n y'a appel caman sɔrɔ ka bɔ aw ka yɔrɔ yɛrɛ la minnu ko n ma ko vraiment ko in ko ɲɛfɔli min kɛra ko fili b'a kɔnɔ ko tiɲɛ tɛ jɔnya ko in ko tiɲɛ tɛ k'aw bannen don layidu dɔ de b'aw n'olu cɛ k'aw nana aw bɛ sigi u ka dugu la donc ko bɛnkan dɔ de bɛ u ye dugawu d'aw ma ni bɛnkan dɔ de ye donc k'aw nana muruti o bɛnkan de ma donc ko jɔnya ko in tɛ tiɲɛ bon n tɛ kuma dafalen mais komi e yɛrɛ bɛ yan voilà o de y'a to a ka di n ye yɛrɛ ni i k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ mɔgɔ ye bi a ka tɔn ye fɛn min y'a kɔnɔ i présenter mɔgɔw la comme ça voilà o fana. Voilà Dukure ani Sɛni Baraji ne ko n tɔgɔ ye Marabata Jara n si bɛ bi san 65 la ne wolola Jafunu dugu mun tɔgɔ ye ko Sakaraji wolola Sakaraji n mɔkɛ wolola o dugu de kɔnɔ mais Sakaraji tasuma dɔ de donna ye en 1967 dugu bɛɛ jɛnɛna en 1968 an wulila ka taa sigi dugu fitinin dɔ la ko Amudalayi 68 ni bi cɛ an bɛ o dugu nin kɔnɔ mais jɔnya kɔlɛ nin a nana cogo min na komi an ka jɛkulu sigira 2017 an bɛ jɔnya kɛlɛ de la o jɔnya kɛlɛ nin an y'a labɔ n'a fɔ ko karisa ye jɔn yɛrɛ de i ka kɛ jɔn yɛrɛ ye mais est-ce que bɛɛ de ta y'i ye wa n'a sɔrɔ i ka kɛ jɔn yɛrɛ ye ka juru k'i kala ka taa i fɛrɛ sugu la est-ce que bɛɛ de ta y'i ye wa ayiwa an filɛ kɛlɛ min kɔnɔ sisan marakakan bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ de y'a bolo di ɲɔgɔn ma a bɛɛ mɔgɔ minnu fagara 2020 na 1er septembre na n ko dugu 60 ni kɔ de don est-ce que olu bɛɛ jɔnw de don wa donc mais adamaden ni ko mana gɛlɛya cogo cogo i k'a dɔn ko don dɔ la i bɛna da i ka kaburu kɔnɔ i kana nkalon fɔ jɔnya kɛlɛ nin a daminɛ ni jɔnya kɛlɛ tɛ yen pourquoi aujourd'hui dugukolo kɛlɛ nana bi san 200 san 300 an bɛ sigi ɲɔgɔn kan n'u y'a dɔn ko jɔnya t'a la an ka taa assemblée la ɲɔgɔn fɛ an bɛ hɛrɛ de fɛ bɛn ani karama an k'an bolo minɛ an tɛgɛ minɛ an de wolola ɲɔgɔn kan an mɔden wolola ɲɔgɔn kan an fa wolola ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ minɛ an ka taa assemblée la k'a fɔ ko nin ko in ka ban an ka papier sɛbɛn jɔnya t'a la karamɔgɔkɛ ne den de ye n kun dɔgɔnin de ye ne b'a dɔn i ka du kɔnɔ sini ni baara b'i bolo i ka so kɔnɔ ni nin yɔrɔ bɛ yen n bɛ se k'a kɛ o
mais ce qui demande à te comme il a joint donc maraka yo de ta ka fo kan banala la teni bejo dugor langa o ban fe la o bunu mo ci badon beni kasra do mais anana chogo minan ka yoro la nefle ka fo ne godugo to sakare trasiki tam amdalay en arrondissement Tambakara en ka cercle Yelimane dans la région de Kay wallahi ante kele fe koy anni munu sigira wolo la ñoxon fe ka école ke ñoxon fe ka beñe tran ñoxon fe école la ka boli ñoxon fe aujourd'hui anni nonu te ñoxon to la fola pourquoi kele mana ke choko do be an ka dugu ko nek nenu be école ke ñoxon fe nu benale ba fa yema ko aflani kenana mais aujourd'hui nenu yo chelin te ñoxon to parce que jamu e dukure be a tegeri ñoxon d'accord vile ka fo ko mo munu fagara sisa nyana nga sofa donc ni ya fa bengan e ya chenti ya garantia bengan ya voilà parce que ne la famille fi al ni bengan dan avait seen mo minche la femme bengan te c'est la système mo ni bokulu e fa be fait ici ko te la fin en connaît fait mais comment en connaît fait bengan ngalonde parce que lada munu bengan il fait ka bengan mu fo sisa ngalonde do parce que ne fait ka mu fo sisa ne fa maliki jara ba fo ko maliki nyogo nakadi akasebe lada do tumbana dugu mo je wa ko be kamane no circoncier wote o lada mina ne fa la 1956 en ka dugu la de o lada mina ne fa la 1956 parce que ni do ki do kala encore anyanga lada mina la rata ni mo je depuis 1956 ni koko benkande do benkata nous depuis 1956 déjà la rata nous depuis 1956 déjà comme on fait ka kuma on faut ikana kuma on faut il faut niro isigiro ni ma kuma on faut il faut niro kana fo na fora ko ye jon yere na fo ko lada bini dukure yere jere atini dukure beje o na ko lada bini ko na te beje atini ko na te beje abaso modo do be abuno je on kala da mo ko ka dugula ne seru luma ka foko nyeu ile doit changera la dame no mbabulu la était comme manubagaya ani ko ora encore sisansa alhamdulillah ande balmankele an ka nyogo mina la dame be mo ko joye an ko ni ba fo o ka bani nyonje wallahi sungala dodo ne akakoro ni do na ko wallahi ko no ko alhamdulillah e ka kuma jaranye ne fa kuma ne fe jana be sa ako jira no fle ne ko jonya tawu no chede awu no e balmawde ko wallahi na li jaranye awa amma furu do peut-être dem se no mra furu nyonji ni chede ba awu ne fara ko koro awa ko 2 heures du matin ni mako serema nanka dakongo mika kale ke chola fokata sa me jonya ni tanche ble amboro che aya be ya di nyoma nunu murtra nunu bora en frata o mena murti kele conflit o yorode note munu be kana an kana ne moke boy ne ka ajimna 1965 ka ibe dugu kolo misene kana soro ifa bolo kana soro o mo ko bolo ka fo yoro ne ko kuitate chere la dugu kolo sam mo iba ka itade do surtout ne grand-père il est né en 1806 au Duguni nai dugure na fora ko bi ambe kele mina bi ante mo doya mais encore be mon fait halsa iblisa de dodonanche ni ya famodo parce que malikono ni yanga alanga sida wala malikono anchaman be afote alanga jondi awo isa e bwana sinangu ya feno be même malire alninite na kila jonya ku men achaman be dugro wa join me jawara wa join lobe mais taso fento dunu yonche do da o kuma indorondi ntano ni o jonya o na ka jonya yu luka jonya ma c'est différence mais différence buche différence ba
parce que filɛ ka mun fɔ anw fana b'a fɔ tarawelelanka ninnu y'an jɔ an ka jɔnw de mais an ni tarawelelanka ninnu an bɛ ɲɔgɔn fo mais sini ne ka bɔ u ndenkɛ ka bɔ k'a fɔ ka na Dukure fɛ Dukure ne denkɛ bɔra i denmuso nɔfɛ u b'a siri o dɔn u b'a siri kɛlɛ kɔlɔkɔlɔ e jɔn tɛ ka na ne m'a fɔ ko n yɛrɛ la dɔ sɔn kan sɔn gansa ko ne yɛrɛ la kan e bɛ se k'a fɔ ko ka taa o denmuso ɲini u bɛ jɔnya min fɔ ngalonfi u y'a masqué ko an y'a masqué olu de y'a masqué ko y'a masqué parce que n y'a f'i ye cogo min ne ka lasiri in kɔfɛ vraiment ne appel na su bɛɛ sɔrɔ ni mɔgɔ caman kumana anw bɛ dilanni de kɔ jamana kɔnɔ wallahi bɛn bɛ na ni sira o sira ye mɔgɔw b'an ka tabiya dɔn an tɛ parti ko la an tɛ fɛn fɛn tɔgɔ ye ko kolobo kalaba ko ninnu anw t'a fɛ tiɲɛ mana na an ka tiɲɛ fɔ Mali ka basigi parce que dɔw Mali bɛ cogo min na bi ni mɔgɔ n'an ma Ala deli min bɛ o ka bɔ yen an kana fɛn fara o kan quoi donc u ko fana ko dugu dɔ bɛ Faransi t'a dɔn ko Bruxelles b'a min ko wariba olu de kɛlen don ka wariba d'aw ma parce que k'a ye wari sɔrɔ yen dɔw fo bɛɛ mɔgɔw ye n wele ka min fɔ n ye ko aw financelen de don vraiment ko Dukure n bɛna sisan ko Dukure ninnu n ka kalanden a caman ye cɛkɔrɔbaw dɔ mais ne yɛrɛ ka kalandenw don voilà caman fana sigilen don kɔfɛ i n'a fɔ a dɔw bɛ Mali kɔnɔ cogo a ko n ma ko a ye fanga sɔrɔ sisan donc aw financelen don donc finalement a bɛ fɛ ka wuli ka kɛlɛba kɛ parce que se b'aw ye sisan bon yani ne yɛrɛ k'o question poser kun ni kuma fɔra dɔrɔn hakilima i bɛ ko faamu quoi mais aw tun fina o kɔrɔ ye jɔnya in de tun bɛ yen halisa bon anw bɛ fɛ k'a dɔn financement est-ce que tiɲɛ don kelen n'o ye tiɲɛ anw kɔni t'o kalama munna anw t'a kalama parce que anw y'an ka fɛn kɛ ni sira min ye a bɛ kalo 7 bɔ ni problème min bɛ aw minnu kan ka sɔrɔ ne ni aw si ma ɲɔgɔn sɔrɔ aw tɔɲɔgɔn minnu bɛ kɔfɛ bi anw lamɛnnen don dɛ olu sira ne ma ni sira caman ye ni prévu caman ye ni video caman ye hali aw bɛ yan bi olu yɛrɛ t'a kalama parce que k'a yira fɔ fɛn in ka ca anw t'an da don ko la ten quoi bon ni question y'a ka kan n'aw sira yan n k'aw ɲininka a la dɔw ye nin fana fɔ n ye e bɛ se ka alhamdulilayi rabbil alamin mɔgɔkɔrɔba ka kuma ko ni suruku b'a fɛ k'a den dun a b'a fɛ ko bakasa de b'a la il fallait k'a financement fɔ dɛ ngalon bi ngalon sini ngalon fi ngalon bi n'a y'a sɔrɔ o b'an bolo Bruxelles an tɛmɛna nin yɔrɔ la parce que o ye international de jɔnya abolila olu fɛ ka ban n'a sɔrɔ o b'an bolo ko an tɛ o yɔrɔ la bi ko ne ko ngalon fi an yɛrɛ mɔgɔ mana minɛ bi an yɛrɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan nin bɛ 200 bɔ nin bɛ 300 bɔ an b'u fara an bɛɛ yɔrɔ min na bɛ dɔrɔn bɛ taa an ka kɛsi yɛrɛ kɔnɔ mais aw ka mɔgɔ bɛ minɛ cogo di de minnu b'a to u b'o minɛ an b'a mɔgɔ bɛ minɛ cogo min minnu b'an nani dɔ filɛ k'an ka video filɛ nin bolo sisan ko n bɛ Ala deli olu fɛ ka mɔgɔw bɛ Bamakɔ yan olu de bɛ kɔfɛle mɔgɔw so ko ne bɛ Ala deli ko jɔn ka jɔli ka hali numéro 8 vers numéro 8 ko n'o ɲɛ kelen sɔrɔ o jɔli la ko min ko n'u moto a y'u ci a y'u faga foyi tɛ b'a la. N'i y'a faamu ale ka Ala deli a k'aw joli min. Koyi a mina fana. O bɛ fɔ Mali kɔnɔ. Minnu sara u joli taara u taara d'a ma. La ko finance b'a ma bolo. O fɔ téléphone la k'o bila ten. WhatsApp la Mali kɔnɔ. Sariya jamana kan. Sariya jamana kɔnɔ. Ok. U bɛɛ y'a mɛn ni ko financement de b'an bolo a ye extérieur la bi n'aw lamɛnnen dɔrɔn ne Marabata Jara bi sunkalo dɔrɔn ko ngalon fi ani tubabu si tɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne yɛrɛ delina ka France 24 journal belebeleba wulila ka taa yaala ka ɲininkali kɛ jɔnya bɛ yɔrɔ minnu na a bɛ marakakan bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ hali Bamakɔ yan a bɛ yan parce que ne gɛnna siɲɛ 3 ne ni n dɔgɔninw gɛnna siɲɛ 3 an ka mɔgɔw ka banni na ka taa sangafo la an na dɔrɔn u b'an kunbɛn de aw kana se a ma su anw yɛrɛ ba n'an ka dugu la dugu ni tɛ tɛmɛ du 15 kan an bamuso san 80 kɔ ne ni n dɔgɔninw olu de taara ka taa so dɔ dugu mɔgɔ si ma wuli hali alimami ko k'ale sali a la hali alimami ko a tɛ sali su la bɛɛ ya musokɔrɔba in ka basi jalan n'a nɔnɔ a y'a dun ko tɛ sa a dɔw yɛrɛ cɛkɔrɔba de delina ka sa ko a su tɛ dɔw ka dugukolo la dugu dɔ bɛ yen an ka maraka dugu ninnu na jɔnw ka kaburu bɛ yen hɔrɔnw ka kaburu bɛ yen mais ne ko
an kana halan kala cogo an kana ngalon siri ɲɔgɔn na siya ka fɔ ninnu ta ye mun ye san 300 an bɛ ɲɔgɔn kan kɛlɛ ma wuli kɛlɛ wulila mun kama est-ce que an bɛ furu ɲɔgɔn na et c'est pas même pas ça dɔw yɛrɛ dugu dɔ b'a la duguw tɛ kɛ dugu dɔ b'a la mankan wulila u ka mɔgɔw sara ko an ka furuya bɛ kɛ kalo 4 ni tile 10 de ko jamais ko tɛ kɛ jɔn ka furuya ye kalo 2 ni tile 5 de a bɛ kuranna jumɛn kɔnɔ a bɛ bamanan ka dugu la sisan jɔn kalo 2 ani tile 5 a furuya minnu ye hɔrɔn ye lasarajagen ninnu b'a fɔ kalo 4 ani tile 10 dugure wallahi nali diyara ɲɛ bi si on est écouté on est vu ni kɛlɛ nin an ka intérêt foyi t'a la alhamdulillah an ka intérêt foyi t'a la mais an ko an tɛ jɔnya de la an ye silamɛw de an bɛ seli an bɛ so ne ye siɲɛ 2 kɛ Maka n'Ala sɔnna an bɛ taa sabanan kɛ alhamdulillah donc n'Ala sɔnna komi i kelen tɛ yan an bɛ tila ka na munumunu ka s'i ma mais n ye faamuyaliba sɔrɔ kuma ninnu kɔnɔ mais mɔgɔw k'a dɔn laɲini tɛ foyi ye fo n'a kɛra yani an ka ɲini an ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ maliyɛn tora ko dɔ la o ye mun ye mɔgɔ ko maliyɛn ka problème belebele ni ko maliyɛn min ka ca a la o ye mɔgɔ ko de ye bon n'an bɔra mɔgɔ ko kɔnɔ ka bɔ taabolo ko kɔnɔ ka bɔ intérêt ko kɔnɔ ka siran Ala ɲɛ ka Ala ko baara kɛ n'a kɛra dɔrɔn jamana in bɛ taa ɲɛ ni État mɔgɔ n'a taara gouvernement sira kan k'i bilala gouvernement baara la i siranna Ala ɲɛ i ka baara i b'a kɛ tilennenya kɔnɔ parce que i b'a dɔn Ala ɲɛ b'i la n'i kɛra karamɔgɔ ye k'i siranna Ala ɲɛ tiɲɛ fɔ tiɲɛ man di bi dɛ tiɲɛ man di de dɛ n'i k'i bɛ tiɲɛ la baara bi kuma bɛɛ bɛ f'i ma manamanakan bɛɛ bɛ f'i ma mais e de fana b'o bɛɛ mun i tɔgɔ la k'i ka kira ladege k'a labaara an b'o ɲini karamɔgɔ caman fɛ parce que jɔnya bɛɛ b'a dɔn fɛn min don n'i y'a sɔrɔ a bɛ Mali kɔnɔ bi a kan ka kɔn a kan ka kɔn kuma kan ka kɛ a bɛ minnu bolo k'a kɛ kuma kan ka kɛ u fɛ kɔlɔlɔ min b'a la k'a f'u ye an t'o tile la tugun o tilew tɛmɛna bon n'an taara exemple ta an ka kira kan an ye fɛn caman y'o kan donc o la an balimakɛ an bɛna kuma se e ma i bɛ i tɔgɔ ni jamu fɔ bon ani ka dugu ani sabu min sira min ye aw lase ne yɛrɛ ma an bɛ fɛ e ka kuma n'an ye o la inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sa Dukure ini sɔgɔma ini tila vraiment bi sigi diyara n ye kosɛbɛ an tɛ se ka dan foyi sɔrɔ a la parce que a sababu bɔra an y'i ka video de lamɛn i kumana jɔnya kuma kan jɔnya min bɛ Kayi ani Kulukɔrɔ a bɛ ni yɔrɔ 2 de la région 2 de la Mali la donc an ye video labɛnnen kɔfɛ an yɛrɛ y'a kanu ka se ma parce que an b'a dɔn maraka dugu la marakaw ka sigi la i mana kɛ maa sugu o sugu n'i da don nin na i bɛ problème dɔ sɔrɔ a la a dɔgɔyara o a gɛlɛyara o i bɛ problème sɔrɔ a la an b'a dɔn fana welela kosɛbɛ ka kumaw ɲɛsin ma hali yɔrɔ dɔ b'a la u tɛ se ka se a ma ni karamɔgɔya hukumu kama n bɛ kumaw ɲɛsin ma an bɛna mun fɔ bi an ka ton ale de tɔgɔ ye RMFP Ganbana Amadi awɔ donc gɛlɛya mun b'an kan o ye dɔgɔyalima de ani jama fitinin b'an bolo an man ca ani ka fɛn dɔ ta dunanw parce que n'i y'a lajɛ ko jɔn marakadugu la i b'a lajɛ dɔrɔn bamananjamu ani fulajamu bɛ mun na mɔgɔ wɛrɛ tɛ n'olu tɛ o de bɛ an bɔgɔra an nenina an gɛnna an fagara bon mɔgɔ si fana tɛ yen an bɛ mun don n'an y'a don n'a b'a dɔn a bɛ se ka nɔ dɔ kɛ nin na n'an tɛ se a ma i n'a fɔ bi an sigilen filɛ yan cogo min na presque gɛlɛya y'an sɔrɔ a ka ca an tɛ se ka bɛɛ ɲɛfɔ an bɛ dɔ de fɔ dɔrɔn k'a dɔ to yen ne Ibrahim Jakite ne wolola tafsiri kan Ala ye n sigiyɔrɔ bɛn Bamakɔ bi
kuma caman de bɛ fɔ jɔnya in dɔw b'a fɔ ko laada de don dɔw b'a fɔ ko jɔnya de don dɔw b'a fɔ ko a dɔn ta bɔ tan kuma caman mais usaji ne bɛ ɲininkali kelen de kɛ e la n'a kɛra laada ye n'a kɛra u bɛ mun fɔ ko bɛnkan ne mɔkɛ ne fa ne mɔkɛ yɛrɛ ka bɔ a la ne fa ani e ka bɛn fɛn dɔ kan ka siɲɛ ale ka nafa b'a la e ka nafa b'a la ale tɛmɛna ne nana n ko i ma n ko usaji a kun ye fɛn mun contrat mun signé ni ɲɔgɔn cɛ nin contrat man di ne tɛ nin fɛ bilen est ce que o sera kɛlɛ ma an bɛ ɲɔgɔn faamu bon ni ne kɛra jɔn yɛrɛ ne kɛra usaji dukure ka jɔn ye ni ne ko e ma dukure ne t'i ka jɔnya la bilen n t'i ka laada la bilen a sera ka dugu bɛɛ dalajɛ ka ne kɛlɛ ka ne bɔ dugu la ka ne bali n tɛ ji min ka ne bali hali n tɛ sɛnɛ kɛ sɛnɛkɛforo village la mɔgɔ mun sigilen bɛ village la i tɛ sɛnɛ kɛ i tɛ ji ta kolon na hali ni samiya bɛna ka bɔgɔ ta k'i ka sow bari i t'a kɛ a dabɔlen bɛ mun de kan embargo total hali fɛn dɔ bɛ yen hali ni guerre mondiale kɛra ka ji tigɛ ɲɔgɔn na a interdilen don mais o bɛɛ kɛra anw na ni jɔnya kama mais alhamdulillah an y'a mɛn e y'i da don a la i ye mɔgɔ ye jamana in na bɛɛ bi dɔn i ye mɔgɔba ye i ye diinɛtigi ye o de kosɔn an ko an ka si fana ma i n'a fɔ an sera tɛmɛnenw ma cogo min na an ti jɔ maa si la mɔgɔ bɛ se ka an dɛmɛ nin na n'o bɛ se ka bɔ a la jamana in bɛ ka to basigi fana kɔrɔ cogo min na parce que jamana in de tɛ basigi kɔnɔ an bɛ problème mun na dɔw de bolo problème fitinin de don problème fitinin tɛ minnu b'a fɔ kan'i da don a la bɛnkan de bɛ yen murutira de hadamaden an bɛ sigi mun na n'a sɔrɔ fɔlɔ la yɛrɛ gɛlɛya de tun bɛ ne kan n tɛ se n yɛrɛ kɔrɔ ne miiri la ni ne ye fɛn sɔrɔ ka se n yɛrɛ kɔrɔ dɔɔni n kun bɛ ne kan a bɔra e kan o ye ala tan dɔ de ye mais o man ka na ni bɔgɔli ni nɛni ni mun bɛ ka kɛ sisan parce que an ye fɛn dɔ de ye aw ka jɔda kɛra mun ye kiiri siraw kan parce que Mali ye sariya jamana ye jɔn ni hɔrɔn ko t'o la jɔn n'a ka hɔrɔn bɛɛ an bɛɛ bɛ jamana dɔ de kɔnɔ jamana min n'a sigilen don sariya kan jamana min fana n'a a juge an ka tiɲɛ fɔ dɛ bi Mali bɛ yɔrɔ ni ne ko n bɛ fɛn tanu bi o ye Mali kiiri ye ni ne ko n bɛ fɛn tanu bi o ye Mali kiiri ye parce que an y'a preuve caman di an y'o preuve ye k'a fɔ an ka kiiri an ka magistrat ninnu an dara la k'a fɔ u tɛ tugu faama kɔ an y'a sira caman ye a ka ko caman nana faama kiiri caman nana waati laban ninnu na an y'a résultat ye bon ni ko taara se bɔli ma fo ka taa se fagali ma normalement an kan ka wuli ka se jamana kiiriso ma est-ce que a y'o sira lataama wa an y'o sira lataama ka taa kiirisow la ka taa tribunalw la fan bɛɛ Mali yɔrɔ bɛɛ fan bɛɛ hali Bamako mais o résultat kɛra jumɛn fɔlɔ bon o résultat an tɛ foyi y'a la n dalen don a la an bɛ résultat sɔrɔ inchallah n dalen don a la siga foyi t'a la ala ka se kɔnɔ wallahi kiiritigɛla kilenw bɛ jamana in kɔnɔ bon u b'an ka fɛnw bɛɛ suit ni dossier in an b'a f'u ye u ka a lajɛ parce que ko fitinin dɔ bɛ yen ala k'an bɛɛ kisi i bɛ jɔ a la Nord ko daminɛna cogo la an bɛ Kidali ne ye san 1 ni kalo 6 de kɛ Kidali an bɛ dawa la an o b'a sɔrɔ gɛri a bɛ ATT ka waati mais anw ni mɔgɔ caman donna ɲɔgɔn na i b'a ye ko misɛnnin dɔ don n'e jɔn'a la a bɛ bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni a man nɔgɔn bon Mali bɛ yɔrɔ Mali hinɛ kan k'an bɛɛ minɛ donc an b'u deli an bɛ nin ko yira u la an dalen n'u la vraiment u ka ɲi ko ta k'a lajɛ ni hakili ye fu bɛ se ka siri nin ko da la cogo min bonya ni karama kɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ kɔrɔla an b'o ɲini u fɛ ne fana b'o kuma ɲɛsin olu ma sɔgɔmada in na inchallah ala k'o hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma voilà sinon an bɛ mun ɲini justice fɛ dɔrɔn u kana fara mɔgɔ si kan u ka kiiri tigɛ dɔrɔn an b'o dɔrɔn de ɲini parce que problème min b'an kan gɛlɛya b'an sɔrɔ an t'an ta sara mɔgɔ la an ma deli ka bin mɔgɔ fana kan jigi foyi t'an ye ka taa gendarmerie la ou bien ka taa polisi la u k'an bila ka PV d'an kan ka taa tribunal la n'an taara o tribunal la an n'an ka basi kɛnɛ
ou be an ka bogoli busanɔ n'an taara ko mɔgɔ mun y'an bogo o bɛ bɔ an ɲɛ tiliba da fɛ ka taa so yarɔ o bɛ mɔgɔ dusu kasi dɛ o de bɛ mɔgɔ dusu kasi donc o de b'an kan bi Bamako n'i taara Kayi n'i taara dossier mun bɛ yen Gamana ka dossier bi a ka ca ni dossier 1000 ye foyi ti bɔ a la donc f'u b'a fɔ ko ni wari dɔrɔn de b'a ɲɛnabɔ ko foyi ti bɔ a la u bi mɔgɔ bogo ka fɛn bɛɛ k'a la a bɛ taa gendarmerie la n'a ye garde à vue kɛ tile 3 yɛrɛ kunna diyara tile 3 n'a ye garde à vue kɛ o ye a tigi bagabagalen est ce que o jamana in hadamaden man ka siraw kɔnɔ wa est ce que o jamana hadamaden kan ka basigi sɔrɔ o jamana kɔnɔ k'i bɛ se ka to jamana kɔnɔ hakilisigi la k'a sɔrɔ i tɛ danger la surtout an minnu bɛ Bamako an ka cɛkɔrɔba filɛ sini an bɛ taa tribunal la foyi tɛ o jɔnya ko in dɔrɔn de bon donc ni mɔgɔ mɔgɔ n'u y'a dɔn ko e cɛsirilen don ko in na pour que nin ko in bɛ se ka ban cogo min na u bɛ kɛlɛ de ta k'a ɲɛsin ma k'i bagabaga pour que i bɛ se ka reculer cogo min voilà donc o de ye ko in gɛlɛya yɔrɔ ye bon ko in fana mɔgɔ mun bɛ se ka nin nɔgɔya o ye état de état ye jamana bɛɛ de ye jamana bɛɛ bɛ état de bolo n'u kun ye nin kɛ an kana jɔnya ko yɛrɛ dɛ n'i ye mɔgɔ gosi k'a bana i b'a kaso kɛ i bɛ alimanu sa nin ko kun bɛ nɔgɔya o mais o sariya tɛ appliqué kuma tɛ jɔnya yɛrɛ depuis 1960 Mali jɔnya kɔnnen de don jɔnya tɛ Mali la a bɛ fɔ da la ko a tɛ Mali la mais a bɛ appliqué ani jamana a tɛ Mali dɔrɔn na o a bɛ Mauritanie a bɛ Sénégal a bɛ Gambie a bɛ Guinée ninnu a b'a bɛɛ la mais ni problème tɛ créé yɔrɔ si la ni Mali tɛ Mali dɔrɔn de ta bougélen don an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min na kuma tɛ ka taa an ja yɔrɔ min. Inshallah ko yɔrɔ ni ja yɔrɔ ala bɛna bɛɛ da o sisan fagali ninnu parce que vidéo ninnu kɔnɔ an ye su photo ye an ye dɔw ye sirila k'u bugɔ an ye den fitininw ye u kunkolo sɔgɔlen don an ye foro ye du a bɛɛ jeninen don tiɲɛ de don wa. Tiɲɛ de don. A kɛra dugu jumɛn na. A kɛra nin ka dugu a kɛra yen mun sigilen filɛ Lasana ka dugu. Voilà. Mais su ninnu aw ka mɔgɔ olu fana ye jɔnw de ye wa. A bɛɛ ye jɔn ye mɔgɔ bugɔra i fagara bon fɔri que mɔgɔ kelen a kɛra ninnu ka dugu ye ni mun tɛ jɔn ye u b'a fɔ a ma ko dugutigilakaw hɔrɔn o su kelen b'a la n bɛ mun don sinon à part ça a bɛɛ ye jɔn de bon o fana kɛra kɛlɛ de kɔnɔ. Bon kɛlɛ de kɛra balɔntanyɔrɔ la a kɛra soroba ɲagami dugu bɛɛ donna ɲɔgɔn na bɛrɛ bɛ dɔ bolo u bɛ ka ɲɔgɔn bugɔ dɔrɔn donc a kɔni a lɛsata bɔrɔ de la. donc olu tɛ k'u banna jɔnya ma ka taa olu minɛ k'u bɔ olu to yen. si o b'o de la. komi o kɛlɛ kɛra n bɛ fɛ ka dɔn sadi. kɛlɛ in kɛra. olu dɔ de banna jɔnya ma olu y'u minɛ k'u bugɔ k'u faga walima kumaw de fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn a kɛra soroba ɲagami parce que action ko. voilà komi o ko in o kɛra ninnu ka dugu la ale b'a maîtriser kosɛbɛ ka tɛmɛ ne kan voilà sinon a ko kɛra problème wulila balɔntanyɔrɔ de la voilà parce que yarɔ ni mankan wulila n y'a f'i ye cogo min na hali ji u b'a fɔ ko i tɛ ji ta kɔlɔn na ou bien pɔnpe la i ye jɔn ye o bɛ yɔrɔ caman na a bɛ dabɔ jɔnya in de kama donc ni ne bɛ balɔn ta yan an bɛ taa an n'aw tɛ se ka hali balɔn ta ɲɔgɔn fɛ o an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de ɲini an yɛrɛ la ka taa balɔn ta donc ko ninnu bɛ kɛ nin cogoya de la non sinon fɛn mun don a bɛ bonya hakili ma quoi a ka bon hakili ma tuma dɔ la i t'a dɔn ninnu bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ jamana mun indépendant b'a bolo an bɛ diɲɛ fana na 21e siècle nin bɛ ka kɛ foyi tɛ ka k'a la. donc vraiment alhamdulillah kuma diyara n ye kosɛbɛ. Inshallah. an bɛ tila ka segin ka sima o la Ustaz an bɛ o la balimakɛ i fana i b'i tɔgɔ ni i jamu fɔ mɔgɔw ye o la u ka tɔn jɔda min b'i la ni sisan komi ko fagaliw kɛra aw ka dugu de la ko kɛra cogo di problème jumɛn de bɛ an ka se k'a dɔn quoi. Say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An b'a fɔ ni silamɛya ka foli ye an nana nin kɛnɛ in ka bi an kɔntannen don an nisɔndiyalen don an ka karamɔgɔba an ka se an bɛ foli ta an b'a ladeli ala ka an bɛna ale a k'an kanda sira tilennen kan foli tɛmɛnen kɔfɛ
an balima minnu bɛ n'olu bɛɛ lajɛlen b'an kan to kɔnɔ u nana n'o ye an fa ye n'o ye Marabata Jara ye n'ale bɛ bɔ Jafunu n b'ale fo ka waleɲuman dɔn. Ibrahima Jakite n'a fana bɛ bɔ Gadaga dugu min tɔgɔ ye ko Tabasiriga n b'ale fo. Ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne tɔgɔ ye Lasine Konate n bɛ bɔ Gadaga dugu min tɔgɔ ye Lani Modi ni dugu in yɛrɛ n'u k'a ma ko Moridugu. Ani n balimakɛ Jakiraw Jakite o sigilen bɛ Ndurati fɛ a fana bɛ bɔ dugu min na o ye Lani Modi. N'ale yɛrɛ ye victime dɔ ye nin ko ninnu na o de kosɔn n nana n'a ye. Ne bɛna détail fɛn fɛn di a kɛra ale ɲɛna. Ale tun b'a kɛnɛ kan, ale tun bɛ minɛbagaw la, ale tun bɛ jogilibagaw la, ale tun bɛ maa minnu circulera k'u bila so kɔnɔ k'u tɛ bɔ, ale tun b'u la. N'anw ye fɛn fɛn fɔ bi an bɛ kuma laban d'ale ma, a kɛra ale min ɲɛna a b'o fɔ aw ye. Usayi ne Lasine Konate an bɛ to min na n'u k'a ma RMFP n'an k'a ma Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès ni bɛɛ b'a wele marakakan na bi Gambana. Gambana kɔrɔ wɛrɛ foyi t'a la ne ni e an bɛɛ de ye kelen ye. Marakaw b'a fɔ baane fillo Gambana kelen an bɛɛ ye kelen ye. Ni mɔgɔ min b'a ka tɔn créer k'a fɔ an bɛɛ ye kelen ye o tigi bɛɛ jɛ de fɛ. Anw ka tɔn yɛrɛ tɔgɔ bɔ de yira an bɛɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen de. An ye tɔn in tɔgɔ da o la. A tɔn in a sigira Bamakɔ, a sigira Faransi. A sigili min kɛra Bamakɔ ne kɛra olu ka porte-parole ye min bɛ kumaw lase. An y'a sigi le 17 avril 2017. A 16 ba a sigilen bɛ Gadaga de tuguni dugu min ye Lani ye ne bɛ bɔ yɔrɔ min na ale ka sɛnɛkɛ dugu n'u k'a ma Fɛji. Anw ka sɛnɛkɛ dugu in an ka 16 yɛrɛ sigilen bɛ yen de. O dugu in bɔra anw ka dugu de la a kɛra sɛnɛkɛ dugu ye. Olu de kɛra Gambane kɛrɛbagaw ye. Pour que maaw k'a faamu u ko Gambane an bɔra n'a ye Muritani de. Jɔnya kelen de tun bɛ Muritani. Marakaw bɛ yɔrɔ min na o bɛ Muritani u bɛ Gambi u bɛ Laginɛ. An y'u ye u bɛ ka kɛlɛ kɛ k'u bɛ jɔnya kɛlɛ ka b'u kan maaw bɛ ɲamada ɲɔgɔn na de o ye tiɲɛ ye. An nana y'u bolo u bɛ ka jɔnya kɛlɛ. A b'an fana kan an fana nana tɔn créer Mali la sinon Muritani ka t'a la fɛn t'a la anw y'an ka tɔn créer k'a da Muritani kan parce que u bɛ ka jɔnya de kɛlɛ. O jɔnya de bɛ ka boli an fana kan. Muritani jɔn fana nin ka ɲɔgɔn min bɛ yen. A ka jugu n'anw ta in. N'u ta kɛlɛ gouvernement sera ka loi bɔ k'a ko in ban. Ka interdit a tɛ se ka fɔ yen. I b'a fɔ i kɔni b'a fɔ k'i to jamana ko kan a hakili la. Voilà anw loi t'anw bolo an y'an madaw kan parce que mɔgɔ kelen minnu bɛ Muritani o de bɛ Mali la ye o de bɛ Guinée o de bɛ Gambie marakaw bɛɛ kɛcogo ye kelen ye. Anw ye tɔn in créer ka fɔ an bɛɛ ye kelen ye. A tɔn in créer sisan an y'a daminɛ min na komi kuma fɛn fɛn n'i b'a fɔ i ka tiɲɛ fɔ. A daminɛ cogo min i k'a fɔ fɛn minnu b'a kɔnɔ i k'a fɔ ma fɛn fɛn fɔ yan bi parce que ka n hakili de pan n'a kunna mais ni n ye nkalon fɛn fɛn fɔ yan an bɛ sunkaloba de la Ala bɛ makɔrɔ n'a ye kaburu la n b'a dɔn depuis baara in daminɛ ko anw bɛ Gambane ko la fɛn fila kama diinɛ an tɛ se ka taa hali n'a danna an ye kuranɛ yɔrɔ fitinin minnu kalan an ye diinɛ in dɔn cogo min an man kan ka don ko la ko min ni tiɲɛ t'a la sabula i tɛ se ka taa dɔɔni fitinin sɔrɔ Ala ye a kalifa i la i bɛ fɛn ni dɔɔni dɔn i fa ma min dɔn e ba ma min dɔn Ala y'o d'e ma e ka tila k'i ɲɛ tugun ka taa fɛn dɔ kɛ n t'a la deli o la an b'a la diinɛ ko kama an b'a la adamadenw hakɛ sigili kama tɔn in sigira an y'a kɛ an ye mɔgɔw sensibilisation bɛ kɛ cogo di pour que a nana dugu kɔnɔ cogo min Usayi k'a faamu ni ko i bɛ kɛlɛ kɛ i bɛ Faransi bɛ Bamakɔ a dun bɛ ka kɛ yɔrɔ min o bɛ Marakadugu de la fo a ka tɔn ninnu sigi dugu ninnu kɔnɔ tɔn bɛ sigi cogo di n'an ye e ye ko e ye association in faamu an b'a fɔ aw ka dugu la i bɛ sous section sigi i bɛ mɔgɔw fara bɔn karisa donna kɛlɛ mun bɛ ka fɔ i y'a mɛn ne kɔni donna a la ni ne ni la convaincu ni fana la convaincu an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ tɔn fitinin ye dugu kɔnɔ n'an kɛra tɔn fitinin dugu kɔnɔ an bɛ to ka kuma WhatsApp groupe kan voilà bon bi an ye nin de fɔra bureau ba sanfɛ u kɔ tan bon an kan ka hakili to la an kana mɔgɔ nɛnɛ an b'an ka kuma ninnu kɛ ten an ye sous section sigi Marakadugu fitinin bɛɛ la kelen kelen o sigilen kɔfɛ jɔnya a bɛ dɔ ni dɔ de cɛ dugu kɔnɔ a tɛ dugu ni bɛɛ cɛ ne b'a dɔn a bɛ ne ni mɔgɔ dɔ de cɛ ne bɛ wuli ayiwa n bɛ taa papa hali n'a kɛra sufɛ n bɛ wuli n bɛ s'i ma n b'a fɔ Usayi Dukure ayiwa an kɔni nana ne fa ni fa u ye fɛn caman kɛ fɛn caman tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais ne kɔni nana k'a f'i ye komi jɔnya ko kɛlɛ mun bɛ sen na bɛɛ tulo b'a la
de pama do dugu kɔnɔ a bɛ kana dɔɔni dɔɔni ne kɔni seri fɛ k'a f'i ye k'a fɔ ne ni an ka nin bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ ni mankan yɛrɛ man da kana don a la parce que n'a bɔra ne ni e cɛ ne da tɛna se mankan tɛna dɔn mankan in na bilen o n'i y'a jateminɛ ne fa sɔnn'a ma n ma bɔ o ma ne mɔkɛ yɛrɛ sɔnn'a ma mais e ni ne tɛ an ka nin bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn fu ni safunɛ ye an k'an hakili to ɲɔgɔn na an k'an ka diinɛ ta an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ne min bɛ k'a fɔ an bɛ réseaux sociaux dɔ sanfɛ n kɔrɔkɛ tulo bɛ na fa kɛlɛ n ba kɛlɛ a b'a aw ni minnu cɛ dugu min tɔgɔ ye Lani ni maaw sara ye a wulila ka se olu ma u bɛ lamɛn u ka lamɛn bi tuguni k'a fɔ ayiwa karisa mankan bɛ dugu ninnu na bi n kɔrɔkɛ fa kɛlɛ n ba kɛlɛ a bɛ Faransi a ko karisa n nana aw ma k'aw ɲininka n'a y'a sɔrɔ jɔnya de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n pɛrɛlen don k'a financer ni wari de bɛ sara ne ni n dɔgɔnin anw ka bɔ a la ni wari yɛrɛ de bɛ sara anw ka bɔ a la ne b'a sara n kɔrɔkɛ tulo bɛ na dɛ mɔgɔ wɛrɛw tulo bɛ mɔgɔw bɛ na video in lamɛn a tigi y'a jaabi minɛ n tɛ tɔgɔ fɔ parce que tɔgɔ fɔ in de man ɲi a tigi ko non jɔnya tɛ anw n'aw cɛ fraternité de b'anw cɛ balimaya bɛnkɛ ni kɔrɔ o de bɛ yen a ko alhamdulillah dugu kɔnɔ dɔnnibagaw de dugu ko dɔnni yɛrɛ kalifalen bɛ olu la bi an bɛ se k'a fɔ anw ka dugu dɔnni a kalifalen bɛ olu la bi a b'anw ni ɲɔgɔn cɛ banya sira fɛ ayiwa minnu ko jɔnya tɛ yen ne nana dugu kɔnɔ ne fa jiginna mɔgɔ minnu ou bien ne mɔkɛ ni mɔgɔ minnu jɔnya ma kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais ne ba ka sira de filɛ nin ye n filɛ ka min fɔ anw taara fɔ minnu ye ko an b'a fɛ n'a sɔrɔ jɔnya de bɛ yen a ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o ye ne ba ka sira de dɛ ayiwa u tigi tulo bɛ n kan na bi ni jɔnya tɛ mun bɛ ne bila ne ma taa n fa nana ou bien n mɔkɛ nana jigin mɔgɔ minnu fɛ mun na ne ma taa olu fɛ parce que a fɔra jɔn bɛɛ taa ba de nɔfɛ ne taara n ba sira de fɛ n kɔrɔkɛ in taara nin kuma in fɔ n ba sira de fɛ n bɛ ka kuma nin kan min kan o de bɛ an fɛ généralement anw ka dugu ninnu caman a tɛ komi ne yɛrɛ ka kɛlen de dɛ bɛɛ de bɛ ten ni n kumana tan mɔgɔ minnu b'a faamu hali ni ne ma aw ka dugu tɔgɔ fɔ u k'a dɔn ko nin système de bɛ bɛɛ kan jɔn bɛ taa ba de nɔfɛ anw taara an ba ka sira fɛ ka taa ɲin'u fɛ n'a bɛ yan ka bɔ yen u ko jɔnya tɛ yen fraternité de don a banna alhamdulillah mais kɔfɛ a nana mɛn k'a fɔ karisalakaw minnu ko jɔnya tɛ karisa ni karisa tɛ olu bɛna mɔgɔw la muruti dugu kɔnɔ dɛ n'aw k'aw ka jɔnw tɛ est ce que karisa ninnu fana taw tɛna muruti e m'a ye dugu bɛna appliquer a la tan de dugu appliquer cogo filɛ n'o don n'aw y'a kɛ tan wulila yɛrɛ minnu ko olu ka jɔn t'anw ye bi n b'u fɔ n kan k'u fɔ parce que ni maa ye tiɲɛ fɔ don min na a fɔ o don an b'u fɔ ko jɔnya t'an ni ɲɔgɔn cɛ u y'a fɔ mais dugu nana don u kan ka ko yɛlɛma olu yɛrɛ an m'a mɛn u da la k'u sigi mais an b'a dɔn u bɛ liti in na voilà u donna a kɔnɔ ten anw ka ko in gɛlɛyara ka se nin niveau la ten jɔnya in na cogo filɛ an ye jɔnya sɔrɔ cogo min an y'a sɔrɔ an faw n'a mɔkɛw de fɛ an bɛ dɔw fana fɔ aw ye pour que bɛɛ k'a fɔ n bɛ ka kuma ni bɛɛ de tɔgɔ ye fɛn fɛn bɛ yen n'u k'a ma l'esclavage par ascendance a sɔrɔla nin de fɛ n y'a sɔrɔ n fa fɛ n fa y'a sɔrɔ dɔ fɛ dunuya minnu bɛna dugu kɔnɔ komi u k'an ka jɔnya in yɛrɛ de fɔ a nana cogo di ne mɔkɛ a nana a ka kɛ a bolila kɛlɛ yɛrɛ ɲɛ a ka ne ye konate n ye keyita ye a ka boli sunjata kɛlɛ yɛrɛ ɲɛ sa a ka t'i kalifa marakaw la kayi a ka ko yɛrɛ a bolila awɔ parce que anw ye sigi fɛ de anw ye sigi fɛ de anw ye jɔnya sɔrɔ sigi de kosɔn ni ne mɔkɛ taara i sigi e dukure fɛ aw ka dugu la a sigira i y'a bisimila a b'i bolo se t'a kelen dɔrɔn de don a nana usa e mana fɛn fɛn fɔ a ma o dɔn a bɛ sɔn se t'a ye a kelen de don a tɛ se ka muso yɛrɛ sɔrɔ ka furu ni e yɛrɛ de ma muso d'a ma a bɛ muso sɔrɔ cogo di aw de ko silamɛ ma sɔn janfa ma silamɛ ma sɔn an ka ɲɔgɔn nambara n'o ye tiɲɛ ye wandi tɛ a ka n'i fɛ dunuya la aw dun ko silamɛ ye dunuya bonya a ka n'i fɛ i y'a mara a b'i fɛ e ma se a ye muso ɲini fɛ i ma se ka i denmuso ta k'a d'a ma ko e t'a bɔ yɔrɔ dɔn i taara muso dɔ ɲini aw b'a fɔ minnu ma jɔn i y'o muso ɲini ka n'a d'a ma i y'a denw kɛ jɔn ye pour que mɔgɔw k'a faamu caman ka jɔnya sɔrɔla nin fɛ Kayi an bɛ dugu min n'u ko Gajaga ne bɛ sigi ka nin fɔ k'a fɔ sigi fɛ jɔnya de don i taara i kelen de taara dugu diyara ye i sigi i kana i hali ni kɛlɛ kɔ tɛ dugu de diyara i nana i sigi u fɛ
i sera muso furu ma i jiginna min fɛ a t'a den d'i ma parce que u b'a fɔ k'u t'i bɔ yɔrɔ dɔn u ɲinana ala k'a ye ko inama wabada auzubillahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim innamal mu'minuna ikhwa n'o ye tiɲɛ ye mɔgɔ dɔ nan'i fɛ a bɛ seli e bɛ seli a bɛ sun e ma se ka muso ɲini i ka dunan kɛ fo i yɛrɛ maa minnu kɛ jɔn ye i y'u leta k'o d'a ma i y'a bɔnsɔnw nɔgɔ anw nɔgɔ cogo filɛ anw cogo filɛ ka kɛ jɔn ye ne fa tɛ se k'i ban o dɔn ne mɔkɛ tɛ se k'a fɔ a tɛ a bɛ muso bɔ min ni o denw wolola u bɛ tila k'o den ninnu fana tila parce que olu de ye muso di n'olu ye muso di wajibi de don muso in bɛ den minnu di u kan ka kɛ mɔgɔ min ka jɔn ye tuguni o fana den ninnu bɛ tugu olu de kɔ i m'a ye o ye jɔnya o de ye o bɛɛ bɛ taa muso de fɛ jɔn bɛ taa ba de fɛ u ye muso min furu du min kɔnɔ e ye muso in ta yɔrɔ min na olu de ka jɔn de don a fana bɛ den minnu wolo u b'o fana di dɔw ma jɔnya la anw ka jɔnya filɛ o bɛɛ ka kɛ ne mɔkɛ sɔnn'o ma o ne yɛrɛ fa fana sɔnn'o ma o tɛ problème ye u y'u ka tile u y'u bɛnna n'o ye a y'u mako fana ɲɛ parce que mɔgɔ m'u ka kɛlɛ kɔmɛ o bɛnna n'o ye bi n'Ala nana dɔnniya di ne ma ou bien n'Ala nana diɲɛ yɛlɛma comme Ala yɛrɛ ko wa tilkal ayamu nudawinuha bayna nas ne bɛ dɔnw yɛlɛma ne miirila ni wagati min yɛlɛmana an fana b'an yɛlɛma k'an bɛn n'o ye ko dɔ sigi ka ɲɛ n'a t'an ka diinɛ tiɲɛ kɔni barikaw tulo bɛ n na dɛ anw ma foyi ɲini aw fɛ ne fa sɔnna min ma dɛ awɔ contrat min tun bɛ ni fa cɛ o ye tiɲɛ ye ne ba a sɔnna jɔnya ma mais ne ni e 21e siècle est ce que jɔnya ka ɲi a fɔ jɔnya tɛ yen wa u ko non i fa sɔnna min ma n'i ban'o ma i y'a kɛ i t'i fa den ye an ka nɛniw filɛ nin ye nɛni ye nin de o e ko i tɛ jɔn ye kɔrɔ e b'i yɛrɛ dɔn e fa balolen e tun bɛ se ka nin fɔ nin de bɛ fɔ a ma nin ye nɛni de o i ban n'i ba la i ban n'i fa la n'i y'o fɔ ne ban n'i fa la n fana b'a fɔ e fana ban n'i fa la i ban n'i ba la kɛlɛ nacogo filɛ o anw ka dɔgɔn n'i ye nin sara u la a bɛ se ka na ni kɛlɛ mɔgɔ minnu ka dɔgɔ n'i ko a tigi banna fa n'a ko a ban n'i fa la a kɛra kɛlɛ ye olu minnu ka ca olu bɛ sa u la kɛlɛ nacogo filɛ an ka tɛmɛ o ka wusa u ko jɔnya yɛrɛ de bɛ yen u bɛ bɛnkan de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni ne fa bɛnna nin kan anw ko sisan bɔn d'accord aw bɛnna a k'a kɛ jɔn yɛrɛ jɔn ko tɛ laada de don mais laada min e ni ne fa bɛnna u tile ɲɛna e ni ne ta an ma se ka ɲɔgɔn faamu n tɛ k'e yɛrɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka L'information est devenue instantanée, mondiale et digitale. Retrouvez la bonne information au bon moment et de façon permanente. Choisissez Vision Plus Plus TV. Vision Plus TV, le site qui assure la bonne information. Restez connectés.